الحبابات مثلا سما زفلاون مرحبا سون مغاربية تسنات مرحبا سون التديان بوساقي مثلا نغال رقدش المس احمد يحيى نغلا فمنزو نتمورت الناغمي اللي يرزاد الفرنساسي سم الماس بوتفليقه باش هذه مثل تمورت النار هذه الاحتفالات تسمكتين تسمية إيميت كفال جراتا من زوت تلقانا دوني تم زوت نا بمير جير مونديال إقدان سورتو دي لأوروبا يضلي يروح مكي الدنيا يرزاد دوك يسلوين دونيت مرة ويهضرت إفكاد تي ديسكور يعني ذي نادي الجهني السد نغالا ثمن زوتات مثلا فتير زياقي أنا هضر في حياة ميار زاد سيسم بوتفليقة شيما ماشي بوتفليقة كحنا ردينا ونات نهضر في فواليس شو دينا ذي تمليلي تاقيمي سورتو يهضر في لامان إن هيك لامان بوتفليقة دي بون لامان تمورتنا توارد المثل توارد سان اكزومبل تموران دونيت أني عنان لامان سنة بول تمورتنا يعني الحاجات مقرات 20 سنة مشكو سميك في بوتفليقة تمورتنا الجزائر تسان ليلة على اللي يمكن دينا نتاع أدنو غالط مسالتا كان سينفهم يعني أولا كيان سينفهم أمكتوانين الجزائر تيموراكين برا وسورتو يعني أمكوانان أولا كين مس أحمد يحيى ذي فرنسا وس الفرحة مقران أدنى وكرا كراي نغمسن كراي مغنى السنونات في كنتا السنونات في دوغ ديك ماتنا محرز بوش وكذا مغنى السرتير دا ناس المادس داوود ديف كاية تسمى محرز زوف لك كما زوف لك التالي مازال دمقران يتولين وزارة المغاربية زوف دمقران دحميان ينبجوني في الحرمة يعطيك الصحة أنا ديلي كودينا كوديك ماتنا عاكلة عبد الله وكذا دا مغنى السرتير سيتي زي زو ساكلا زوف لك كما زوج بالله خويا سليم اهلا بك يعطيك الصحة سي كلية مرتا مقرات ميتين راس كودي كما محرز بوش هذا كذيك يعني تيموران دونت مرة يظل يشقان يسلوين السن باش هذا مثلا تمورت السن كونين يروح على مس يروح ردينا مس احمد يحيى هذا من زوت انا في الفورما في الشكل يعني امكتوالا احمد يحيى غير سلويناكي دونيت مرة دي لا فيديو كي تسوال ادوانا تاستيكل تاعني سوال لو ان تي في تيزران بيفي تمورتنا Encore une deuxième fois, Salim Azoul Damqran. Oui, bien évidemment, la question elle est légitime. Vous avez bien sûr la question sur la participation du chef de l'État. Dans ce genre d'événement, de commémoration, bien sûr, elle est inévitable. Mais je pense que ça, c'est une question à laquelle nous avons une réponse. C'est-à-dire, depuis des années, nous avons l'actuel chef de l'État, il est incapable, bien sûr, d'assurer certaines prérogatives qu'on trouve dans la Constitution, ce qu'on appelle les tâches constitutionnelles, en particulier la participation aux événements, c'est-à-dire que ce soit des événements dans la région, dans l'Afrique, des événements internationaux. Ça, c'est tout à fait une réponse très très claire. Il n'a pas les capacités physiques, donc je pense que la réponse elle est claire, elle est nette et précise. C'est-à-dire l'actuel chef de l'État n'a pas les capacités nécessaires pour participer à ce genre d'événement. Deuxième élément, il a qu'à voir aussi sur le plan de la stratégie adoptée par l'actuel chef de l'État. Nous avons depuis peut-être 2004, ce qu'il appelle une seule ممثل الشخصي. Mais depuis 2012, si je me rappelle bien, il a enlevé complètement le statut de représentant personnel du chef de l'État dans les événements en dehors de l'Algérie. Et de temps en temps, il désigne Ibn Salah, qui est le président du Sénat. De temps en temps, il désigne le chef, l'actuel Premier ministre. Mais bien évidemment, la forme elle est claire, tous les pays du monde. Justement, c'est محرز يعني سي كوا ليماج انت كتموتنا مش كي كنا نهضر في 5 موندان نهضر راني يحكم انا 20 سنه مازال بغاس في 5 سنين نظن ديال الوقت نداو زمرين با هذه يروح هذه ملالو كدا يسلوانا كندون سي كوا ليماج انت كتموتنا ايفرا. Non, bien sûr, شكرا بلي qu'il y a un représentant d'un pays étranger qui ne connaît pas, qui ne sait pas, qui n'est pas au courant de la situation de l'actuel chef de l'État. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est caché. Pour cette raison, pour moi, ça ne me choque pas et ça ne peut pas choquer
les représentants d'autres pays, que ce soit au niveau international ou au niveau national. Tout le monde sait, tout le monde connaît que l'actuel chef de l'État n'est pas capable, n'a pas la capacité physique, peut-être même morale, de participer à ce genre d'événements. Donc, c'est la tradition, c'est clair. Le Canada, qu'est-ce qui doit se faire? C'est tout à fait clair. Ce qui doit se faire, c'est qu'il a la diplomatie dans un cadre géostratégique mondial très complexe. Bien évidemment, nous avons besoin d'un président de la République qui se déplace. Ce qu'a fait le Maroc, par exemple, on a vu dans le Forum de la paix en marge de la commémoration de l'armistice, on a vu effectivement que certains pays ont été représentés par leur chef d'État, par leur roi. Nous aura le Maroc, parce qu'il est en train de faire des investissements dans la diplomatie mondiale, bien évidemment, il participe en personne parce qu'il y a des enjeux sur le plan international, il y a une politique géostratégique, il y a des relations internationales qu'il faut vraiment mener d'une façon assez intelligente et assez rationnelle. Bien évidemment, mais ce n'est pas le Premier ministre qui représente l'Algérie. Très bien, très bien. اسمح حاجه ثلاث دغال اذن عليك كان كنت ثلاث دغال غورا كسيك لي عبد الله سلازيك مثلا ما حسبوش يعني لو كان يعني الفغينا ثاني انسوي نسلوي يروح ادي مثل تمورت ناغا دي فرا اما نظام دي فرنسا دي الوقت عندنا كنا الانكرا نعطاسك سوانا كابولان سانكيا مونداك تشني يعني ام كثر هذا لا كونتراديكسيون ياكين كون نبغى 5 سنين يظن اي واش يزمر مي با هذه مثل يعني تمورت ناغا تكشم داخل الخدمه ريسبونسابيليزي كونستيتيسيون كي دينك مثلا ما حرزبوش يزمرات يخدم باش هذه مثل تمورت ناغا تمورا دي شلون ما ضرا ما متمنيت قرنين فرنسا مساك عبد الله الو اتسلط بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الزول فلاك سليم الزول فوق هذا دي سوالين المغاربية يعني استقصي كينك اكبا سليم يعني العوامة كاين كورا لو كان نوغال الدستور تمورتنا غيناك في سارتيف البراني يعني لا بوليتيك ترونجير دوك فوس وسلواي نتبدو لها إذا نتا يتخطيطن نتا كتكلفن السرديف الأمور برا خاصة كنيسان أنا غلاف الأمور برا ولكن الدولة المسؤولية نسلوها نتيرو دا يتشيلي السرديف الأمور برا ولكن كنت تعطل السرديف الأمور برا العوامل كنقولها تعطل لنا كل سيكتور مثالي كل سيكتور تمور في الناس تعطل لنا خاطر ولا شقروا قارون تمور في إغاث ما لا يغاث وقارون تمور في وكل لي ديبارتمون تعطلن السرديف الأمور برا خويا سليم نتسافي البراني زيك العوامي عدان ميمي قلبوا تفليقه مزين الوقت بومدين سو تسرين الامور تسرين الامور دي برا سو سدد سو الجناسه استعرف النيس الساعه لا بوليتيك لترونجي سو الساعه مازال مقرن تفاروت مثال لترونجي تفاروت مثال غير الجناس الساعه وليس مسلايس مسموع بالنساس الدائري يكتشف منا ياسر عرفات تجميعات الجناس كلتا من زوج ولكن العوامل كاين كورا تخنونس توغال التسويانه وساعه القيمه خاطر سلوان تيلو ذا ويزمير يخدم خديميس لا خدم قوم كانيس يعني قارون يغاب وقارون صروحك السرتيف مني اين لنا وكل ديبارتمون كل تعطلنا مسالين اين يظل لي فرنسا مهزله يعني سي اون ريزي معليش سلوين تدريو دا يسعى الحق وكنا دي شجاع مرسول لنا يشجع قارون لنا علافن ولكن لقى في مثل اكني واسع الى قد
تصنع زرعت فيديو سنين مي بدن خمناش مثل وصفا مثل من التصويره تولي غميس نوغلي من المروك ذا قرور تنظر لسون او بروميرو اغما سالم يتمي بس بروميرو الى رونجينان ديك لكن ترى اسلوي الامريكان ويني مثل تمورتنا احمد وحياه نزرات دوزيام رون يرلو نظرة ميمي دي عدة ترامي خمسة كل سنة سنة أماكن يعني يرى يعني اللي ماجنين وفريح عريسك بس اللي موت صراحة راه ونكون نتسمى في مرتنا نحمل في مرتنا نتسمى لو كانوا فينا تسعون معنا وهم العالي على الاترونجي تيلي نتاس يتقاشوش نتمورا ذي مسالت نتسرتيت ثغرانيس ولكن انا اللي يتصاصا ولا هذا المهزل اخويا سالم سطحا راني مثل وين سطحا الطريقه انا يعني مثل يعني تساوغت اكبا سليم ربي يقيم كناسيه كليدنا يقيم كوكودا دوغالا هكاك مثلا ما حسبوش ترى دوغالا يمكن ناكشيني تيملي تاكي الفورم دو لابي يعني هضرنا في الامان في لابي دي دوني مزبوط في اللقاء ماس احمد يحيى سمحتي يهضروا في مسألة تاكي ويناد يغالد اللامن دي بي مزبوط في اللقاء يعني يكشينا مثلا ما حسبوش خاطر شرطي كنت هضرنا في الامان هضرنا في لابي يعني سي كوا اون فري بي حسا مثلا ما حسبوش مش كتهضر اون بي سوسيال ان بي بوليتيك ان بي بوفوار داشا يعني تاكياسك هضره نو اللي تمورتنا غام كيدير نحمدو يحيى اسكو اون فريمون اسوري لا فري بي تمورتنا سي محرز. Bon, Hamdou Haïli, dans sa logique, bien évidemment, il est représentant d'un pays, il est représentant d'un régime, et il est tout à fait clair et normal de porter, de dire de tels discours. Donc, c'est pratiquement la même chose par rapport aux autres présidents. Lorsque tu entends le président des États-Unis d'Amérique parler de la paix dans le forum de la paix, ça donne à réfléchir. Lorsque tu vois un président comme le président de la République française, Macron, parler de la paix, tu vois qu'effectivement la question elle est beaucoup plus au niveau des discours. Mais lorsqu'on analyse un peu la situation de la paix et le monde, on rentre dans des considérations géostratégiques. Ça c'est au niveau international. Pour dire effectivement que chaque président essaye de tenir un discours qui n'est pas réel. Le Canada, sur le plan international, il doit aller sur le plan national. Sur le plan international, personne ne parle de la guerre au Yémen. Il y a des milliers de personnes qui sont en train de souffrir du Yémen. On ne parle pas de la guerre en Syrie, on ne parle pas de guerre en Libye. Donc, sur le plan géostratégique et salim, c'est tout à fait normal. Au niveau du discours, je suis bien d'accord, mais en réalité, au contraire, les armes, l'industrie d'armement, elle constitue une richesse pour les puissances mondiales. Et les guerres sont partout. Il y a des pays qui encouragent la guerre. Ce qui se passe en Palestine, au Yémen, au Libye, etc. Là, au niveau international, pour te dire, aucun président, à mon avis, j'ai suivi un petit peu les déclarations et les discours des uns et des autres, aucun président, y compris celui des États-Unis d'Amérique, de la France, n'a pris en réalité, n'a pris en charge la réalité sur le plan international. Il y aura des slogans sur la paix. Yahya, il ne peut pas faire autrement, bien évidemment. Il ne peut pas aller, il peut pas dire, il peut pas porter un autre discours à part le discours logique. Pourquoi? Parce qu'il est dans sa logique. Mais lorsqu'il y a sur le plan national, oui, tout à fait normal. Il y a une situation économique et sociale très difficile. Il y a une situation politique caractérisée par une opacité incroyable, une situation institutionnelle, mais on l'a vu tous comment ça fonctionne, les institutions en Algérie. Les députés, ils ferment la porte, le portail de l'APN, les fermetures des routes. Oui, tout à fait, c'est tout à fait le contraire, bien évidemment, parce que il y a une situation, je dirais, de marasme social et économique politique énorme. Donc, ce qui fait, au lieu de... Je ne pense pas qu'il y a un ministre, un président de la République, un roi Salim qui va aller dans un événement international pour dire
je vis des problèmes dans mon pays. Aucun responsable ne peut le dire. D'ailleurs, ils n'ont ni la capacité de le dire au niveau national. Alors là, des événements le cas de la commémoration de l'armistice. Par contre, j'aurais bien aimé Louken, lorsqu'il parlait de la paix, Louken Hamdou Yahya a parlé des Algériens disparus, portés disparus qui étaient morts à l'époque pendant la Première Guerre mondiale. On parlait, les historiens, j'ai discuté avec quelques historiens lorsqu'ils parlent un peu des Algériens qui ont participé à la Première Guerre mondiale, qui avait 3500 disparus. J'aurais bien aimé qu'il porte un discours très clair à l'égard de la France pour dire qu'est-ce que vous avez fait la France coloniale, qu'est-ce qu'elle a fait des Algériens pendant la Première Guerre mondiale. Parce que le forum de la paix, Moug Nzépari, installé, mais Moug Bachir al-Htaflin, la fin de la Première Guerre mondiale. Donc j'aurais bien aimé que le discours il est très virulent, il est clair et honnête et sincère par rapport justement à la responsabilité de la France, par rapport à la disparition de plus de femmes. Les historiens disent plus de 3500 Algériens disparus sont morts à l'époque. J'aurais bien aimé qu'il parle de la paix en prenant des modèles de réussite comme l'Afrique du Sud, comme le Portugal, comme l'Espagne. J'aurais bien aimé qu'il explique un petit peu d'une façon claire, nette et honnête les lacunes par rapport à la charte de la paix et la réconciliation. Est-ce que c'est une charte qui a ramené de la paix, elle a surpassé certaines vérités. Mais personnellement, pour être très, très honnête avec toi, Salim, je ne peux pas attendre ni d'un Premier ministre algérien, ni du président des États-Unis d'Amérique, ni du président de la France de dire la vérité dans un forum qui est beaucoup plus, à mon avis, tant que les associations, la société civile, les organisations non gouvernementales ne sont pas impliquées dans ce forum. Il est tout à fait normal pour moi, c'est un forum protocolaire et je ne peux pas attendre un discours réel sur la situation de la paix dans le monde, dans la situation de la paix en Algérie. Très bien. قم كاسي محزوكو دي سيكلي عبد الله تيكت نظن وحيا يمكن دنا يهضروا دفلا من دي بوي بود فليقا انت نتيد يعني بود فليقا يدي بون لا ريكونسيلاسيون كشينا مكتورا يعني لا سلازيك مثلا مو حزبويش هنا كان سي با ايطونون عقلك دي فارات مورتي لا قد نيض يعني لا بوليتيك بالك تشوف بحال لا بوليتيك تمورتيك تشيني لا بي قد يهضر حمدو يحيى شارتي كالتسيس مسبوت في اللقاء لوك ذا لا رياليتي مكتاشي تمورتنا مكتورا كشيني لي دو سيني حالشناكي سليم اللقطه كيتورا كان يسلا في الفيديو سلا ميم يدينا 1,5 مليون دو مور يعني كدينا بروميير موا كاين كزمره صالح قادينا سي لابسوس ريفيلاتور بالحقيو يا هكا زمره غادينا زلت لسان كاشفه خاصه كنخدم ندان ديمونتي مي لو ديمونتي لو كان يدنا نزلت لسان خير ما خدم ندان ديمونتي parce que ça veut rien dire un démonté, c'est pas une fabrication, cela va permettre de يحضر في الهنا يدي ويبوت في اللقاء السينما كان زوارو ندالت المصالحه ياكين المصالحه نتسكلاخ عندي 18000 اللي ديسبارو فانا ارسا مولانا السن كل سمانه تروح تيمات نسن طلب الحقيقه عشان دينين كان الحقيقه ils sont maltraités عندنا كالابيا كي عندي مازال اكثر من 160 اللي محبس نتسارتيث اركان ديال الحبس عندنا سكان لهنا كي ديويا كان عندي وقال يكشيش يعني الصحراء وين الهلاك السينا راه وص نعوض النار ونديوان راه عندي لابيا كي عندنا سكان لابيا كي عندي الشيخ علي بالحاج ترافل كل سمانه واستجانا لي الزهر ديال الجماعه كيبغا واستجانا ميم طون دي سي الولايات دالجي عندها سكن لابيا كي عندي وكل بروتاغونيست نسيو راه الهضران المصالحه اخويا سليم ما كنتش كلها مصالحه الى الصال الاطراف هذه لين وقعت على تمثال الهضران المستعمل
ديك تقا سفلا المصالحه باش بكريه سفلا يبغى تسلوين تيغلودا يعني سلوين تيغلودا وتديويا صغروس تغلا لي بور بارلي غير اسماعيل عماري إيجلايس يوضن كلام مفاهمات يسد بوت اللي خايس كان باسكو يظنني من زروالي يفر ولا شويه وتاع البروجي ديال اس دي خدم انا في الكوفرتير بوليتيك بوتفليقه السنيه فينا الامن المدني كيف طري هي راه زعما المصالحه الوطنيه كل شوف عندي الشعب بيان سور الشعب يوبليجي ماذا يروح فوتي ولا شويه يفوتي كونتر لابي مي المواد مي ما نصارت كان مقاربه امنيه يعني C'est une approche. Une approche sécuritaire, un peu sociale. Mais le fond n'est pas traité. Le problème de Mazalit, le problème الحريات ما زال بوزي لو بروبليم لي ديسبارو ما زال بوزي لو بروبليم ايكونوميك ندير لابي ايكونوميك عندي يوثد كانوا شويه وفرو سناكين في مدينه كان تريما سنتوا كان استقبل تشتوا يوثد كان شويه بوماني ديالي خيرن بوكو بومين كراشات الخساره لي فوا نتوالي لي فيديو عندي لي فواتور وانت نتوامان شو la paix on n'a pas la paix économique à la planche à billets, il y aura des normes, il y aura les sous-batas, il y aura le Shahria, il y aura le Tkamara, la paix économique qui ولاش سمانه عندي ولاش المظاهرات اللي في مدينتنا كاين هذه مدينتنا مظاهرات فئويه كنقارنش دي كاتيجوري جوب صفان سوالا اخدم المسيرات خاطر ويوفي راه حسن وديوي راه راحه عندها لابي عندي الفرحه مهنيه يسوال هو كان هذه سكر لي ميلي صدر في السلاح شحال يبرد فعلا في الجزائر الى كولا في هذه البلديات اللي تموج القبائل جان تكني وجامي شوفان فلاسيون راه ولا ديال وكيل تيروريست مع وكيل سيباراتيست هو كي بالخاين هو كي يبغى الخساره يتموت وحرنا راه ديك الزرنا يخدم دايت مونتي لي زيكولي دي لا كابيلي يخدم المسيره يخدم يقول زرناكا وحرنا راه ديك الجامي ياك هذاك زي فرنسا زرنا ديك لا زمر نسخذ من السول ولا انت زمر نسول الانتربول وحرنا راه جات يخدم تيخزافين لا كابيلي على بنيس وحرنا راه تروحون كان الشيخ علي بالحاج مزمرن تبر الناس القوام اللي استثمرنا في الافكار كواد انت خويا زران قلنا نسرتيت واستثمرنا راه زران بلي الجزائر يصير تاثير في المزيان طرب ما سكن عبد الله انا كم كانوا كودي ادو غلا غوركسي ما حسبوش يعني زعما لازم مثلا عبد الله يهضر في تمثال تاكين لا بوليميك كي كان سي اون بوليميك اكستراوردينير سوهامك مثلا ما حسبويش قارن يعني يظل لي الديسكور نسي يهضر دينا 1 مليون دنرس الموتى نكون هي زريضه اوفيسيالمون نهضر شهداء انا حمر بيف كانت واحد نسيت مولتنا نسير اللي دي فرنسا هذه تمورتها في القاع هذه تمورتها بوعد ورومي يعني نشوف نكون ناد 1 مليون دنرس الموتى سي دي 1 مليون ودمي دو مور دينار شهداء كاين بوليميك يعني عطاش اللي راه الشعب كلها فولاكي يبان صباح كي مثلا ما حسبوش يا بيان ديمونتي اوفيسيال كيوت زارات بريفيت ناد يعني لا برومي مينيستير اللي تموت نايسف هذا كومونيكي نيكو قاوله قوتي دينارا سيت الخدمه كيوت زاراتنا دون شان بريفي كيا تقلب سوالي ساعه مثلا ما حسب يعني قيمو كودي سا لا فيديو هاكي ادوال ديمونتي ودوي غاون ماس بود فليقا وكشينا دينار يعني هضره غرضان تفكر كومونتيريني كاس لا فيديو هاكي مثلا ما حسد وغالا غور ترد على محاولة التلاعب بما تلفظ به الوزير الأول أحمد يحيى بخصوص الشهداء في باريس وأن إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة تلاعبت عن طريق التركيب بكلام الوزير الأول أحمد يحيى.
Le peuple algérien a subi les horreurs de la guerre pour recouvrer son indépendance au prix de 1,5 million de morts, au prix de 1,5 million de morts, au prix de 1,5 million de morts, de millions de victimes et de déplacés et de lourdes destructions. ما سمحش بو يعني c'est une polémique يعني كنت فيه مغالا il n'assume pas sa responsabilité ندا ولا كي مي اسكي لا ديمونتي نكوت الدنيا غالا وذا ولا تزراري مكان تفهم يعني un discours ما كاين une polémique comme تاكي سي محرز. Écoute, en tout cas, ce que je peux te dire d'une manière générale, Salim, parce que tu connais un petit peu ma vision par rapport au pouvoir algérien. Le régime, enfin le pouvoir en Algérie, il est constitué de 3 clans. Et certainement, Ahmed Yahya, il représente un clan. Et à quelques mois, c'est un peu une analyse étonnante, mais en tout cas, Mekini, je crois à cette analyse. À quelques mois, en tout cas, de des élections présidentielles, chaque clan attend des erreurs, le clan Navon. C'est-à-dire les failles d'un autre clan. Parce qu'on sait bien évidemment qu'Ahmed Yahya, il représente un clan. Comme l'a dit Ahmed Yahya à Salim à Paris, un ministre de la Justice l'attaque dans un discours. Et quelques jours après, 2 jours après, faute d'une information, le ministre de la Justice a demandé des excuses. Et le ministre de la Justice dément. Je n'ai pas demandé des excuses. Il est parti à Paris pour représenter l'Algérie. Il a été désigné par l'actuel chef de l'État. Bien évidemment, il tombe dans cette logique, cette polémique. Est-ce que en tout cas, personnellement, je ne détiens pas les informations nécessaires. Mais si on suit et on analyse les événements, il a fait un démenti. Est-ce qu'il l'a dit, est-ce qu'il ne l'a pas dit? En tout cas, le problème se pose par rapport le mot martyr. Il aurait dû dire 1,5 million de martyrs. Parce que comment dirais-je, l'habitude des rituels, bien évidemment, on les considère toujours des martyrs. Et combien même de militants, combien même d'historiens, combien même d'Algériens qui demandent à Salim, et c'est très 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 important ce que je vais dire, qui demandent de considérer tous les Algériens morts depuis 1830 jusqu'à 1962 comme des martyrs. Et l'une des revendications phares, moi personnellement, je revendique cette appellation. Mais justement, c'est pour essayer de la polémique, est-ce qu'on va appeler les martyrs ou Gadlin قبل 54 بصح نكون la polémique c'est que le démentiagui il dit comme quoi j'ai pas dit ça mais il a la vidéo on se laisse là comme quoi il avait dit il ne peut pas assumer sa responsabilité nette اذا تدي نته هذه الصفه ما فاش تدينا mais au lieu de dire ça il a démonté الذات الجزائريين واش داعي Salim mon ami écoute les Algériens les responsables algériens depuis longtemps lorsqu'ils parlent des martyrs décidés, par exemple, le mai 45, ils les appellent jamais martyrs. C'est-à-dire, nous, l'imaginaire collectif, l'imaginaire ils ont toujours l'habitude de les considérer comme des morts. Je t'ai donné juste un exemple, le 8 mai 45, lorsqu'ils parlent de la télévision même. Soura Salim, est-ce qu'il l'a dit, non, il ne l'a pas dit, je ne détiens pas des informations. Mais ce que je peux te dire, ce que je peux être très sûr, qu'il y a plusieurs responsables, y compris le ministre de Moudjahidine, lorsqu'il parle de certains événements avant 54, on ne les considère pas comme chouhada. Et je pense même de la PN Younous Guess, il y avait des députés qui ont demandé officiellement de considérer, par exemple, l'avant-projet que je connais très bien, c'est Mustafa Bouchachi d'ailleurs qui l'a présenté. Dans l'avant-projet présenté à la PN, il dit pourquoi on n'appelle pas
هذا يعاود قانون المجاهد والشهيد ان on va considérer وإذا شي جموثنجل ويمي 45 comme des شهداء. Donc ce que je voulais te dire, la réalité elle est là, c'est-à-dire que le discours officiel algérien, il y a ça, ما تشولاش شي. C'est-à-dire ان اذا نسني هضرون الموتى concernant وإذا شي جموثن avant 54. Mais est-ce qu'il y a des excuses binaires? On a vu la vidéo que je viens de lire à l'instant le démenti, comme quoi c'est une chaîne de télévision. Qu'est-ce que je vais te dire? Qu'ils aient le courage, le courage d'attaquer en justice cette chaîne. Parce que les discours politiques, les démentis, il a des actions. Mais ils se sont touchés et qu'il n'assume pas ce qu'il a fait parce qu'il ne l'assume pas parce que je n'ai pas dit. Qu'il se contente pas d'un simple communiqué, qu'il attaque qui sont en train de faire, qu'ils ont fait justement le montage et qu'il les attaque en justice en France et on attend le verdict par la suite de la justice française. Très bien, وقيل عن بالك ما سيتي كتام زوتك ما تنعبوش عن دايا دي بوليميك متي كذا شالتي كتاني وندينا ولا بعد واحد دي مونتي انت يا با ان سويفي ولاش ويا با ان سويفي بور سوا ممكن نكشان ولا ظهرنا رخا من شران دي بروف بور ديمونتير تمسينا كي بصح سي ما حسبوش يعني تصي دينا ولا كي ما نتي ديناتي بيسكن كي ساين فيديو سوق موشي سنتي دينا ماشي حاجه يعني تزعط كي ديبون بصراحه سيدي فهم يعني السيمبوليك الامكان اللي تدينا يعني ناكسي بور سي ان ميساج كيفكا لوتينس بيسك فرنسا تيسقفنا دي فرنسا يعني هضره تكشم توجور دي تمثالنا ديال 2019 لي كلون ما الا ماشي بوتفليقه حمدو يحيى نزرا ما ديبيوتي نادكم كوا حلا ويحيى زعما نادر براسين بوتفليقه سي دي ميساج يعني كودي يتفرنا ديال 2019. Tout à fait. Aujourd'hui, il représente un clan du pouvoir et il est en train de faire un travail pour gagner un peu des points à l'intérieur du pouvoir qu'il devient prochainement un candidat du régime. Bien évidemment, il y a des gens il y a d'autres clans qui sont contre et qui sont en train de l'attaquer clairement. On a vu avant le départ d'Ahmed Yahya à Paris, on a vu un ministre de la Justice l'attaque directement. C'était pour dire effectivement comment se fait-il qu'un Premier ministre est attaqué directement par son ministre de la Justice. Encore plus, le ministre de la Justice a démenti le fait qu'il a demandé des excuses. Pour te dire effectivement, les élections présidentielles, c'est ma vision, c'est ma lecture, peut-être c'est une vision orthodoxe, peu importe, peut-être je me trompe, peut-être pas, mais tous les événements, toutes les polémiques, par exemple les lectures politiques, les événements politiques, les incarcérations, les journalistes, les affaires de cocaïne, l'affaire du Parlement, tous ces événements-là, les atteintes quotidiennes à la liberté d'expression, l'incarcération des militants, ça rentre beaucoup plus dans cette quête aux élections présidentielles prochaines, parce qu'il y a des partis du pouvoir qui sont en train de s'entretuer. Chaque clan essaye de trouver les failles d'un autre clan pour le dissuader, pour le discréditer devant l'opinion nationale et l'opinion internationale. Et bien sûr, les opposants de Hamdou Yahya ils sont pour instrumentaliser la faute de Douglas. Très bien. Moi, c'est ma lecture. مسك لي عبد الله شنو داكشي لا بوليميكا كي اكستراوردينير يعني صح السوهام ان ديمونتي فين بون امام هذا اولا كي دي زرطه في الشارع تزرط الجزائر دينا ولا كي مدينه 1000 مليون ونص قتيل دينا 1 مليون ودمي دمور ان ديمونتي صباح شنو لا بوليميكا كي يعني يمكن تفهم هذا سي شكلي
اي مثلا ثورة كاني ولا ثورة كاني ولا في فيديو تني كاينين اللي غير سبيسياليست الدومين كاين ولكن وش كثار التركيب ديالنا وش كثار سي مونتاج خاطر يون المكرده تحضر مجطوح تقدروا كاين المونتاج ديالنا وكمل ثورة السيادي وكيد هضرنا كان هناك ما يصير هذا يروح هذا يشرح تزرع ذاك يدي شوفان في فيديو ذاكي انا رجو لن دينامي هضر لن ليش النظام ليش فرنسا في فيلمان ليش البراني في فيلمان ترى ما الا ديفان السنازكا ما الا ليش النظام شوفان في فيديو ذاكي دونك يعني يغير لا بوليميك كل هو هذه لا بريزيدونس وزاره الشؤون الخارجيه لي سيرفيس دو بريمي مينيستير ديني نزلت لسان تراجع عن الكلام وخلاص لو بروبليم ريغلي ديني نزلت لسان الحمد لله تراجع عن الكلمه ويعتذر للشعب الجزائري لو بروبليم ريغلي حوايج فهم لا بوليميك كي خاطر قليل ديال الفيسبوك تولي لي كومونتير دي زاي دي زوتر تهمن تمدن كاين ديون سي مون دروا دينا سي بحال لابسوس سوي با جوج اللي غير الجوج باش نحكم قرار لي زانتونسيون كاينين وقرار النوايا ولكن كرجل سياسي من حقي لحقي ودينا سي لابسوس ريفيلاتور زلت لسان كشفه بالحق وكسياسي تيديني خطر تعصر لي زيرو الناس نتساو سي نورمال هذه عاصمانيس ما اجمع ثناك اسمحي كان ما لابسوس يعني ونوتيك تفارع وكي لا يدي قرا ديسكور بريباري غراتي كيعطيك الصحه تاكي سي ان بوان اسونسيال très bien. C'est pas du discours, c'est pas du sport, quelque chose de l'improvisation, c'est pas une improvisation. Donc c'est le cas, donc il faut bien rédigé à l'avance. Il y a critique maintenant il n'a pas de حساب ممكن نديك لا c'est pour plaire et oui لا تحسس ندينا donc كنقال لكل مقام من مقال إن تيد كمكنني يوجد يتحسس c'est un code يوجد qui veut entendre كنظن باللي في الحساب المعطيات السلاح في الحساب لي زاناليز اوكي فرنسا تغير السنكيام موندا nous disons une partie des Français ont vraiment le 5e mandat. Donc, il n'est pas innocent et il soit là qui est rare, les nègres de certitude ou l'ensemble. Donc, il dit qu'il y a un saki. نزبرات نقرا دي تشكارت لي زيليكسيون 2019 ما عبد الله السازق مثلا ما حسبوش امام ذكرتها الفضيحه اللي ظن عن بوليميك نظن فمسلوح انا على فاقين نشرات مرت ناغمي انسان كريضه اللي كاين طلب غير اسمح سيبوت في الاسي وي حياه يعني مش كتصدم مينيست دينا نكون طلب غير اسمح سي البرومي مينيستر يعني كمان لا بوليميك نتاع كذا الساعه المعنى كشام كيستفهم هذا يمكن تسمع اخويا سليم فهمت شكل هذه اللغه لما مسليد النمز يتزواروا ولا قاروا لو كان لو قاروا بكل منظر نتاع المشاكل كاين قارون إغاف ومن بعد لي بريروغاتيف أحمد ويحيى ils sont réduites par rapport à la tâche ça. Donc les ministres ils sont liés directement à la présidence. Les ministres ça n'est pas ça le clan c'est la lutte c'est une lutte des clans la lutte des compétences la lutte des clans. Le premier ministre زال les ministres ne contrôlent pas ما هو استحسسنا خاطر من تسا يرتكل لنا العضيل سي با ان ديسيدور احمد يحيى انت بدات يحسب العضيل ديالنا للحكومه العضيل دونك لو مينيستر لا جوستيس مي يخدم ديمونتي يتحل في مال يزرع باللي ودي خدمه اللي يعطيه دربي سي بور سا الى في ديمونتي دونك اتوالد ولاش الانسجام ولاش
الجوفرنمون وكاين غلافنا كي ولاش داير سادو كلي غراسن خاطر كل ما تقريب 2019 كل ما تمسبعادن خاطر كل ون ويغرب واشرق كل ون انا غريت كان اغبا سليم ساكن كدنا سي اون لوت انتي ستيل قم كاكودين يعني كما سحمر زبويش يعني تلاقي نوتر بوليميك مادام نهضر في لي بوليميك كاين ثورا عمر بن يونس ساكيلا كون غاميسي هضرت دينك يعني يزمرارا هذا سوبورتين سانكيا مودا طونك بود فليقا ودينارا ما يفادس في ديمانيس نعلا وسنا قاعد نادي نسمكتي ملا لند لي كات بارتي ودافو تاج الامبيان عمر بن يونس لا فاني نقول انا ديم لا لند بور دوموندي يعني بور انكوراجينا بور بروموفوار ممكن السانكيا موندا انت كذا عم كتفهم داك الشيء مثلا ما حسبوش يظل لي ملا لند بور ان سانكيا موندا ساكينا كي كاينو زمغارا ديجا بور ان سانكيا موندا طونك بود فليقا ودينار ما ديس في ديمانيس نغال. Bon, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'en réalité, même les partis du régime, ils n'ont pas la véritable information. Et ça donne vraiment une tristesse. Pourquoi? Parce que si on est dans un pays d'institutions, on ne va pas tomber dans cette gestion amateur, parce qu'on est dans une gestion amateur des affaires politiques du pays. وشكرا باللي علمني الجزائريين y compris les partis du pouvoir, les partis de l'alliance présidentielle, شكرا علمن des شراديطرون sont en train de subir des décisions de X et Y. Ils sont en train de gérer des feuilles de route dictées par un clan. Je ne pense pas que c'est directement, ça vient, à mon avis, ça ne vient pas directement de l'actuel chef de l'État. Ça vient peut-être d'un clan présidentiel et qui dicte les stratégies d'orientation. Mais malheureusement, ces stratégies d'orientation, ce sont des stratégies amateurs. Nous aura toutes les ambivalences. La dernière fois, Salim, on a vu la présidence faire un démenti par rapport à une éventuelle rencontre entre Farouk Santene et Messa Abdelaziz Bouteflika. Farouk Santene l'a déclaré du président. Et quelques jours après, on a vu le démenti, mais le site de la présidence n'a pas démenti un peu la déclaration de Jamel Ould Abbas. Et Jamel Ould Abbas, même lorsqu'on analyse un peu ce discours, on constate la contradiction avec le discours de Jamel Ould Abbas. Des fois, on demande à Monsieur le Président de se porter candidat. Des fois, il va se porter candidat. Des fois, c'est le candidat du FLN du moment qu'il est président du FLN. Donc, on est dans une opacité. Et je peux te dire, aucun Algérien aujourd'hui ne peut savoir ce qui va se passer à Zika, y compris le clan présidentiel lui-même, parce que le clan présidentiel, il rythme la décision pour la candidature de l'actuel chef de l'État pour plusieurs raisons. La première raison, c'est lié directement à la santé du président. La deuxième des choses, c'est lié directement au rapport de force. À mon avis, tant que cette opacité, le flou, il s'est installé à Salim pour une simple analyse. Parce que les rapports de force, ils ne sont pas équitables. C'est-à-dire que ceux qui sont contre aujourd'hui la candidature du président, l'autre clan, le pouvoir, il tient la tête. C'est-à-dire il tient debout. Il est contre et il tient debout. Donc, l'aucun, on est dans je voulais dire équilibré. On est dans des rapports équilibrés. Justement, c'est ma bouche. Ça va confirmer وقي خطر هذا سميتي كان سناتريس لويزا غير الحارس نتات على ديميسيونيت ناك على كونفيرمي يعني ولاش ونكتولي المثبوت في لقاء بار ام جاينس ناطفيفنس يعني بالعكس كونفيرما ولا كيمي وقال يقولوا كان تملان دوك المثبوت في لقاء كان يهضروا كسنت سنيني اهنا غالا سنين اهنا انكوراجينا غالا مي ابارامون يمكن ناشيني ولا شوني زرانا يمكن تخمم نانوك تخممكم كانيس دونك بالك اول سا كونفيرما ولا سيناتريس كيك ديميسيون انو سنك. Oui, tout à fait normal. Il y a deux comment dirais-je, deux facteurs, deux causes
qui empêchent aujourd'hui une déclaration officielle. La première, bien sûr, elle est liée à l'état de santé du chef de l'État. La deuxième des choses, aux équilibres, entre les rapports de force, à l'intérieur du pouvoir. Mais ça peut être, il y a une autre lecture, d'ailleurs une lecture avancée par certains analystes en Algérie, qui c'est une façon d'imposer les règles de la discussion et du dialogue entre les clans du pouvoir. C'est-à-dire, soit on va négocier sur une personne, ça peut être ça peut être quelqu'un d'autre, sinon on va passer le 5e mandat. Donc ça peut être aussi le 5e mandat. Le 5e mandat, ça peut être aussi, à mon avis, une carte de chantage. C'est-à-dire, nous sommes directement qu'il n'y aura pas, mais c'est une carte de chantage utilisée pour certains pour avoir des privilèges, pour avoir des représentants, pour avoir un consensus. معلش سي بويش معلش سمحي كان ممنوني زران كتقال كي كرونك زرانكم كي يوروبا قرانا شحال يفرقوا انتوما بالك 4 شهور يفرقنا اقل ما لا سي كي موندا سي كوا l'alternative باش دبريد نسانا بار 5e موندا سي ما حسبوش Ça peut être, je vais te dire une chose, Salim, il faut analyser un petit peu les choses profondément. C'est-à-dire, pourquoi, il faut se poser une question, il faut poser une question très simple. Pourquoi aujourd'hui, à Salim, les clans présidentiels, les relais du clan présidentiel refusent catégoriquement d'admettre la non-candidature de l'actuel chef de l'État. Parce que si l'actuel chef de l'État ne se présente pas aux élections présidentielles, c'est leur mort politique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de relais qui vont disparaître. Pourquoi? Parce qu'on est dans une logique de guerre clanique. On est dans une logique de rapport de force. C'est-à-dire, nous, ce n'est leur existence en tant que telle, que ce soit les hommes d'affaires, les hommes politiques, les relais, les associations, les organisations, plusieurs organisations affiliées directement au clan présidentiel, leur existence en tant que telle dépend de la continuité de l'actuel chef de l'État. Que leur privilège, il dépend de l'actuel chef de l'État parce qu'il les a protégés, il y a des privilèges, etc. Donc, nous, ils sont en position de force dans les négociations. C'est-à-dire les négociations, soit ça va se faire autour du 5e mandat, soit ça va se faire autour d'une nouvelle personne, c'est-à-dire d'un nouveau président de la République, qui va assurer la continuité de leurs intérêts. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas un soutien partisan, ce n'est pas un soutien d'amour, ce n'est pas un soutien politique, ce n'est pas un soutien idéologique, c'est un soutien qui est lié directement à leur intérêt. طرب بيان وقسوا زي الساق مثلا ولا قدنا يعطيك الصحة أكلي عبد الله أولا قالوا سنة زمات تصور القراقي قال يحرش إن عليك كانوا يتمرت الناثورة مساليم ثورة نكون نخدم لي زاناليز في الحساب المعطيات إن ساعة كان سورتو لي زيرور يخدم ولد عباس دي زيرور ريفيلاتريس باسكو سنا كي مدينة نكون المرشح اللي فعلا عبد العزيز بوتفليقة نكون من السنة سارتيت نضرب اللي ولد عباس ويزمير هادي ديزيني ويزمير هادي يفكر النوم واسم المرشح اللي فعلا ارما تقيم اللجنه المركزيه وبارتي اللجنه المركزيه وكبر نسلو تقيم دونك وسفرينا يتمثل تاكي يزمير انت دير شخص صورس لانه اللجنه المركزيه ويزمير سنسي ولد عباس لو كان سنسي ولا القيمه انت راكش باسكو غوصه تصلي فاي دونك كاينين اش توالي مثل وقال لك الكرون بريزيدونسيال الزران باللي الوقت بوتفليقه في كفانا حصان الزران باللي فرنسا وصغيره بوتفليقه صغيره 5 موندا الزران باللي لا لي كلون نيفنين لي كلون نيفنين سورتو لارمي وصغيره الزران حصان علمان دونك خدمنا بغينا ربحنا الوقت مي السكر اش يضرون باش هذه لي زيليكسيون ليبر وشي لي زيليكسيون ليبر باش هذا مسفهنا في المرشح وتمسفهمنا راه ضرير كنا توالي اخويا سليم تخدم من اون فاي دي لا كونستيتيسيون سوا لا فاكونس دو اون فاكونس كيكو بار
تضروا الحاجه نروح لنا ان بريزيدونس كوليجيال كنخدم لاسيو باش ندوي ان ترانزيسيون دو ناني دو 2 زون تقدر تسمى غادي كرا يقدرشنا كذا تسيرتي على كل حال يعطيك الصحه مثلا كلا عبد الله تنمير ثم قرات وكذا ما غناز الساتيتي ديالنا كود سيتي زوزات سوارا شكراتاسك مثلا ما حسبوش ما غناز الساتي ذا سلمس داوود سيف قالك شكراتاسك ما لازم انا قال بعد نتفهم مثلا متصب ترون لوك دي يحيى مخيوبه وكذا كذا ما غناز الساتي بصح التليفون لا نساكرا قبل نوك التليفون نسن نشكرها كل حال مارغريت دنا لك نانا كنا مثلا نشكرها تسيمي قيم دوكنا في كاميرا تم الزوطه من ربي والسلام عليكم.